ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ को। आज क्लास रे हम आलोचना करिबा जे +3 चतुर्थ सेमिस्टर कोर 10 रो यूनिट 3 जोंथे रही हमर गल्प विभाग सेथि हम आलोचना करथिला। प्रथमे फकीरमोहन सेनापति को रेवती ऊपर, तापर रहिछि एबे मध्य बंचिछि, तापर रहिछि फिकार एवं तापर रहिछि डिमिरी फुल। तो टोटल 4टा गल्प रहिछि हमर यूनिट 3 रे। तो से भीतर हम गोटे गल्प आलोचना करि सारिछु, ता और रे थिबा एबे मध्य बंचिछि परे आलोचना करिबा। तो वर्तमान क्लास में आलोचना करिबा जे फिकार गल्प भगवती चरण पाणिग्राही प्रथम गल्प फिकार उपर आलोचना करिबा। ता पूर्व प्रथम टिके भगवती चरण पाणिग्राही उपरे देखिदेबा। भगवती चरण पाणिग्राही जन्म हुए 1908 मसीहा पुरी जिल्लार विश्वनाथपुर शासन रे स्वप्नेश्वर पाणिग्राही, तांकर पिता बड़ भाई दुई जन कालिंदी चरण पाणिग्राही और दिव्य सिंह पाणिग्राही। पिता और पुत्र समस्ते साहित्य प्राण और साहित्य स्रष्टा मध्य। सेही परिवार रे भगवती जन्म नहीं समस्तंकर स्नेह भाजन होइछंती। पुरी जिल्ला स्कूल रे अध्ययन करी जने मेधावी छात्र भाव रे समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करिसंती। सेठी से आफिचंदी प्राणनाथ पटनायक संपर्क रे दुई जन को मध्य रे प्रतिष्ठा होइछि घनिष्ठ बंधुत्व। भगवती परे अध्ययन करिसंती सत्यवादी वन विद्यालय रे। सेठी से गोपबंधु नीलकंठ गोदावरी प्रमुख देशप्राण और जाति प्राण विद्वान मानक संपर्क रे आफिचंती। से परे अध्ययन करिसंती पाटना कॉलेज रे और सेठारु से अर्थनीति रे एमए पास करिसंती। तापर से रेवेन्सा कॉलेज रे आईन पढ़िसंती। सेही समय रे से घनिष्ठ संपर्क रे आफिचंती अनंत पटनायक जे के अवांतर में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाइथिले, बैद्यनाथ रथ, विश्वनाथ पसायत प्रमुखଙ୍କ सहित। जेतेबेले से पाटना रे एमए पढुतिले सेतेबेले से फरासी अर्थनीतिज्ञ प्रधानଙ୍କ पुस्तक पढ़ी सेही आदर्श रे अनुप्राणित होइथिले। परे जेतेबेले मार्क्स एंगेल्स लेनिनଙ୍କ तत्वमूलक ग्रंथ पढ़िले, रूसियार बोल्शेविक आंदोलन विषय से अवहित हेले। सेतेबेले समाज रे आमूल परिवर्तन पई मार्क्सवाद रो उपयोगिता को दृढ़ भाव रे समर्थन कले। सेतेबेले से कोन कले जे भगवती चरण पाणिग्राही जाको कि हम प्रगतिवादी युगर कर्णधार बोली कहिताव। एवं पूर्व हम तुमको माने थर्ड सेमेस्टर तो माने पढिजो भी प्रगति युगर वैशिष्ट्य ऊपर तुमको बुझाइतिली केमनी मार्क्स एवं फ्रॉयड गोटे पक्षर दीटा डेढ़ा सदृश्य बोली कि। तो जेतेबेले ए सब विषय भगवती चरण पाणिग्राही जानिचंती सेतेबेले समाज रे जो परिवर्तन पई मार्क्सवाद रो उपयोगिता को से दृढ़ भाव रे समर्थन करिसंती। जदिओ से कांग्रेस समाजवादी दल सहित प्रथमे संपृक्त थिले, तांकर हृदबोध हैला जे गांधीजी को अहिंसा सत्याग्रह आंदोलन द्वारा हुए तो देशर स्वाधीनता आसी जाई पारे, मात्र मनीष मानकर विशेषतः शोषित लांछित वर्गर मुक्ति हेबो नै। से कहिले जे महात्मा गांधी जो अहिंसा सत्याग्रह बा अहिंसा द्वारा जो सत्याग्रह करिसंती भारत रे स्वाधीनता आसी जिवो, किंतु शोषित लांछित वर्ग बा जो सर्वहारा एवं बुर्जुआ गोष्ठी जो संघर्ष, सर्वहारा माने जेमिति कि बुर्जुआ गोष्ठी को द्वारा जेमिति शोषित होजन तांकर कोनोसी भी परिवर्तन हेबो नै बा सेमाने केबेले मध्ये मुक्ति पाई परिबे नाही। तेनु से ओडिसा रे प्रथम करी कम्युनिस्ट पार्टी गठन कले। आधुनिक पत्रिका 1936 मसिया रे प्रकाश पाइला। आधुनिक पत्रिका मन रखिबो भगवती चरण पाणिग्राही द्वारा 1936 मसिया रे प्रकाश पाइला, माने योजना करथिले 1936 रे 1938 मसिया आधुनिक पत्रिका प्रकाश पाइला। कम्युनिस्ट षड्यंत्र मामला रे भगवती अरेस्ट होर ता बंद हेला। परवर्ती समय रे भगवती राजनीतिक सामाजिक तत्वादर्श सहित तांकर साहित्य जड़ित। प्रथमे 1929 1934 मसिया रे से क्रिटिकल रियलिज्म बा समीक्षात्मक वास्तवता प्रति अनुरक्त थिले। तांकर प्रथम गल्प होची जंगली। मन रखा हम जंगली ऊपर आलोचना करबा, जहा कि उत्कल साहित्य पत्रिका रे 1929 मसिया रे प्रकाशित होइतिला। एटा भी बहुत इंपोर्टेंट। तांकर प्रथम गल्प जंगली उत्कल साहित्य पत्रिका रे 1929 बा 1929 मसिया रे प्रकाशित होइतिला। परे से जीवन समाधि समयातीत मिश्रଙ୍କ कोप वंचिता मजली समिति गल्प रचना करथिले। जीवन समाधि रे हम देखिबा जे जणे व्यक्तिर जीवंत समाधि रो कथा समयातीत देखिबा समय अतिबाहित होले से जिनिस को मने पकेले मते कोनोसी फायदा नाही। मिश्रଙ୍କ पर मिश्र रागिचंद निज पो ऊपर वंचिता रे गोटे बोली झिया जन्म ग्रहण करथिला। सेति में समस्त कहिथिले वंचित था बोली कि, किंतु परे से झिया होइछि सब सुखरु वंचिता। मजलिस रे आनंदर कथा कहैछि, मौज मजलिस रो कथा वर्णना कराइछि। से बळी भाबरे मृत्युर विवेचना रे जणे पोटासियम फाइनाइट पी के आत्महत्या करबा प्रसंग हम देखिबा। जदि से मरिनी झड़ रे गोटे सुखी जीवन रो परिवार को नष्ट करछि, गोटे झड़ गोटे धीवर एवं ता कन्या रो आरंभ शेष जोंठु आरंभ सेठी शेष सेटा भी हम देखिबा। से गोटे गां रो जड़े चाफी रो कथा से जाय वर्णना कराइछि। मीमांसा रे हम देखिबा जे समाधान रो कथा। तो ए सब भगवती चरण पाणिग्राही गल्प गुड़िक और से शिकार और हाथुड़ी दा बोली दुईटा गल्प रचना करिसेंती। किंतु अन्य गल्प उपर तुम जानवर आवश्यकता नहीं। तुमको जो जिन कहली से जिन मन रख भगवती चरण पाणिग्राही प्रथम गल्प जंगली और सेटा
उत्कल साहित्य पत्रिकार 1929 मसीह प्रकाशित होता बास ये तुमको जानवर अच्छी तुमको जो परिचय कहली सीटा देख सहित आम जंगली आलोचना करवा जंगली ऊपर जो जंगली दीर्घकार देता कि प्रकृत में जंगली यहाँ जंगली भगवती चरण पाणिग्राही प्रथम गल्प भाव में बहुत परिचित गल्प यहाँ जंगली आम आलोचना करवा देखा जंगली रे कौन रही जंगली से सृष्टि बाहर तार आकार जेपरी बोध हुए से पुरुष जे गोटे जंतुर कथा जगह कहुई गोटे जंतुर कथा कहुई ता आकार जमीती जेपरी बोध हुए से पुरुष किंतु मनुष्यतार कौन से लक्षण ताठारे परिलक्षित हुए ना से मनीष के नुहे जानवा असंभव कहीं मनुष्यर कौन से लक्षण भी ताठारे परिलक्षित हुए ना तार धर्म ना जाति ना समाज ना जेपरिक से एका गोटे जातीय जीव से देखा मनुष्य परी किंतु तार प्रकृति मानव प्रकृति एका से देखा मनीष भलिया किंतु तार प्रकृति संपूर्ण भाव में मानवर प्रकृति ठारू विपरीत तार सुबृहत कृष्ण वर्ण शरीर भीषण तार सुबृहत कृष्ण वर्ण कला वर्णर शरीर अति भीषण कपाल एवं दुई चक्षुर दुई प्रांत भागरु नासिकार अग्रभाग पर्यंत एक क्षुद्र त्रिभुजाकार अंशटी व्यतीत प्राय समस्त मस्तक घन कृष्ण केश एवं श्मश्रु द्वारा एपरी भाव आवृत जे ओष्ठ दियोटी आद्य देखा जाए नहीं कर्ण दियोटी घन केश मध्य तार ए जगह तार वर्णना कराई से मनीष माने मनीष भाया देखा जाउतिले मध्य तार प्रकृति मनीष ठार संपूर्ण भिन्न प्रकार तार ओष्ठ दियोटी आद्य देखा जाए नहीं कर्ण दियोटी घन केश मध्य अल्प देखा जाए माने जंतु आगर जमीती आम आदिम मानव को देखुला से भली भाव में तार रूप तार सर्वांग दीघकृष्ण लोमरे आच्छादित शरीर तार असुरर बल जेपरी ए जुगरे आदि मानवर से गोटे अवतार जे वर्तमान तार रूप को देखा आम मानव बोली कहूचे किंतु कौन मानवर लक्षण पाखे परिलक्षित हुए ना वर्तमान जुगरे आदि मानवर गोटे अवतार से गोटे जंतुर कथा को लेकिन जंगली गल्प रचित होईछि से थाए एक निबिड़ जंगल मध्यस्थ गोटे पहाड़ गुफा से जो मनीष किंतु मनुष्यर कौन गुण ना से कौन जगह थाए निबिड़ जंगल मध्यस्थ गोटे पहाड़ गुहा मध्य गोटे पहाड़ गुहा मध्य गोटे पहाड़ गोटे गुंफा मध्य से थाए से स्थान में मनुष्यर पाद के पड़ी कि नहीं सन्देह से जगह को अन्य कौन से मनीष के कि नहीं सन्देह किंतु से जगार थाए सेपरी स्थान को गोटे मानव सन्तान किपरि आसिला ताहा कल्पना करा जाय न पारे तार रूपटी मानवर तो से स्थान को माने गोटे घंच जंगल भितरे गोटे पहाड़र गुंफा मध्य से रोची से स्थान रे केबे हेले मध्य कोनोसी मानवर पालचिन्ह पड़िछि कि नहीं सन्देह किंतु ये सेटा को केमिति आसिला एटा गोटे प्रश्नवाची सृष्टि करे मने हुए पचा फल मध्य पितामाता अभाव मध्य जेपरी कीटर आविर्भाव हुए जे पचा फल जमी पितामाता नथिले मध्य से कीट जन्म हो जाए पचा फल से भाव में से भयंकर तमसाच्छन्न अंधकार गौह मध्यरु ए भीषण जीवर सृष्टि जगतर सकल भीषणता जेपरी घनीभूत होई एही लोकटार आकार रे प्रकाशित हेबाकू चेष्टा करिछि तार सौंदर्य ज्ञान अद्भुत रकमर फूलटे फुटिबार देखिले से खंड खंड करी ताकू छिंडे पकेइबो कोकिल गाई उठिले ताकू विकट स्वर रे प्रत्युत्तर देबो ये जगह से जंगल रे बासा करूतबा गोटे जंतु मनुष्यर रूप धारण करतबा गोटे जंतु जंगली रो कथा जगह कहि जंगली माने से जंतु कहि जार ना भी ए जगह देई नाही जंगली माने से अद्भुत प्रकार जंतु को हमें जंगली बोली कहिबा तो देखो तार सौंदर्य ज्ञान अति अद्भुत रकमर फूलटे फुटिबार देखिले ताकू से खंड खंड करी छिंडाई पकाइबो कोकिल गाई उठिले ताकू विकट स्वर रे प्रत्युत्तर देबो दक्षिण वायु स्पर्श रे तार पुलक जात हेले से उन्मत्त होई समस्त जंगल मथित करिवो हस्ती सिंह व्याघ्र जहा देखिबो ता संगे युद्ध आरंभ करिवो अरे बाप रे अद्भुत मनुष्यटा हाथी सहित युद्ध करुची सिंह सहित युद्ध करुची बाघ सहित युद्ध करुची समस्त सहित से युद्ध करिवो श्रावणर अंधकार रात्रि रे झड़ तोफानर आयोजन देखिले से सिंह सहित बाफर रचिबो जे श्रावणर अंधकार रात्रि रे यदि झड़ तोफानर आयोजन देखिए यदि झड़ तोफान होई ताले से सिंह सहित बाफर रचिबो माने सिंह सहित से रही जाए बोली कि जंगल पशु मानक सहित तार बेस परिचय थिला जंगल जहाँ पशु गोटे मनीष भलिया देखा जाउतिला केबेटू आसिक से रहुची कोनोसी भी संधान मिली नाही से जंगल भितर से पहाड़ मध्यस्थ गुहा भितर से जंगली चरित्र जहाँ को आम आलोचना कर जो अद्भुत जीवटा जे कि देखा मनीष भलिया किंतु तार प्रकृति भिन्न रकमर से केबेटू आसीची से जगह रहुची किछि भी खोज खबर मिलू नाही जंगलर पशु मानक सहित तार बेस परिचय थिला
केतेबेले सेमानक सहित से मिलिमिशि क्रीड़ा करे केतेबेले बा सेमानक सहित कलह करी युद्ध आरंभ कर दिए एपरि युद्ध करने विषय रे पशु मानक तुलन में कौन मते कम भीषण नुहे से केतेबेले वृक्ष ऊपर को उठी जाए केतेबेले अपर पक्ष को सहसा आघात करी वृक्ष अंतराल छपी रहे केतेबेले वृक्ष ऊपर को पळै जाबो केतेबेले वृक्ष तळे लुचि रहिबो एमिति गुण गुड़िक थिला से जंगलीर निमिषक मध्य से केते थर केते प्रकार शत्रु को आघात करी अंतर्हित हो जाए भाविले मनुष्य पक्षे तो असंभव पर बोली विश्वास हेब ना जे से जो काम गुड़िक करे से जिन साधारण मनुष करवा असंभव केते थर एहिपरि युद्ध करी भीषण आघात प्राप्त होईची सुस्थ सबल होई पुणी युद्ध आरंभ कर दिए बाघ सहित युद्ध कर भालू सहित युद्ध कर सिंह सहित युद्ध कर आघात प्राप्त हम आघात प्राप्त हो गला से सुस्थ सबल हो जाए किछि दिन पर पुणी युद्ध आरंभ कर दिए आ प्रतिथर युद्धर आह्वान आसे यही पक्षरु निजे युद्धर आह्वान दिए आस युद्ध करवा बोलिकी से जंगली मनुष्यर कथा मैंने अद्भुत प्रकार मानवर कथा आम जगह आलोचना करुचे जोटा कि भगवती चरण पाणिग्राहींकर जंगली अधिकांश वनचरंग सहित तार परिचय थिले हैं अधिकांश वनचर मैंने कौन बनर अन्य पशुपक्षी सहित तार वन विचरण करे वनचर बोली कही था तो अन्य पशु मान सहित तार संपर्क थिले हैं गोटे हरिणी सहित तार प्रणय थिला सबुठार बेसी आग्रह गोटे हरिणी सहित तार संपर्क अति निबिड़ थिला अन्य पशु मान सहित थिले मते गोटे हरिणी सहित तार संपर्क अति निबिड़ थिला किंतु हरिणीटी बड़ चपल प्रकृतिर से मुहूर्त जंगल ए पाखर से पाखक डेई बुली आसीबो केते हरिणक संगरे खेलिबो केउटी कअंल घासरे मुह मारिबो धीर पवन देहरे लागिले मुह टेकी पवन दिग को चाहिबो जेपरी किछि गोटाए आघ्राण करूची सांगे सांगे टिकी नाची जीवो ए सबु देखी आमर वन्य जीवटे भारी आनंद जे हरिणर सब कार्यकलाप को देखिकी जंगली बहुत खुशी हो जाए किंतु हरिणर चपलता जोगे से हरिणी उपर समय समय राग करे अभिमान करे से मनीष से हरिणी सहित मिशुची तार संपर्क निबिड़ ताको खुशी लगे हरिणर माने कार्यकलाप देखी किंतु बेले बेले ता ऊपर से रागे बेले बेले से अभिमान करे हरिणी जेते बेले दौड़े से मते दौड़िबा को बाहरे किंतु हरिणी सहित से जोड़ दे पारेनी हरिणी दौड़ब ए जंगली मत दौड़ा को आरंभ कर किंतु से सहित जोड़ देवा सहित समान भाव दौड़ी पारे ना हरिणी पछरे पकाई चली जाए अपेक्षा करे ना से हरिणी उपर अभिमान कर मत कौन पछरे पकई पलैलु बोली हरिणी उपर अभिमान करे किंबा तार इच्छा विरुद्ध रे हरिणी ता निकटरू खसी चली गले से रागी जाए ता इच्छा विरुद्ध में हरिणी पाखे थी सहित तार संपर्क निबिड़ थिला तो हरिणी पलैगला ये तापर रागी जाए पुणी निकट को फेरिले प्रहार करिवो बोलिकी प्रतिज्ञा करे जे आसिले हरिणी मुझे मारिबी से मत छाड़ी पलैला ना किंतु हरिणी आसी जिते लोम सम्मुखरे तार गाल को आस्ते आस्ते आउस किंतु हरिणी आसिक तार गाल को जंगली गाल को आउसिब सबू राग अभिमान भूली जाई आलिंगन करे तो ये जगह गोटे वन्य जीव मानव रूप धारण करथिबा गोटे जंगली एवं ए जगह हरिणी रो आमे नीरव प्रेमर कथा देखा पाइबा गोटे मनुष्य और गोटे पशु मध्य प्रेम हो पारे से जिन को जगह देखी दिया जाइछि ए भीषण जीवटी हरिणी जीवटी प्रति हरिणीटीर कहीं के जाने गोटे ममता जन्मी जाइतिला माने ए जो भीषण जीव जे कि शक्त कला माने माने मानव नुहे दानव रूप धारण करथिला जो आदि मानव रूप धारण करथिला सेही ता प्रति ए हरिणीर कोन होइतिला जे गोटे ममता जन्मी जाइतिला तो सब हरिण हरिणी सहित मिसे किए आदि मानव खेले बुले चोरे किंतु सेमानक मध्यरु कहारी संगरे तार घनिष्ठता नथिला केवल जणे हरिणी सहित तार घनिष्ठता थिला से जदि केबे कोनोसे विपदर आशंका करे तेबे तार एई मानव बंधु से हरिणी कोन जे आमे देखिबा जे हरिणी समस्त सहित मिसुथिला केवल एई आदि मानव सहित तार घनिष्ठता थिला आदि मानव समस्त सहित मिसुथिला केवल हरिणी सहित तार घनिष्ठता थिला तो उभय परस्पर घनिष्ठ थिले अन्य मानक सहित मिसुथिले मध्य कहा सहित घनिष्ठता नथिला जदि केबे ए हरिणीटा कौन विपदर आशंका रखे तेबे तार मानव बंधुटीर आश्रय निये हरिणी केबे आघात प्राप्त हेले तार बंधुटी अति जत्न सहकारे शुश्रूषा कर दिए बंधु जदि केबे सिंह व्याघ्रଙ୍କ द्वारा क्षत हुए हरिणी तार क्षत स्थान मान लेहन करी पीड़ा निवारण करने चेष्टा करे माने से जाकू चाटी चाटिकी हला चाटी चाटिकी लेहन करिकी तार पीड़ा निवारण करने चेष्टा करे एपरी भाव में दुहिंकर दिन कटिबार लागिला दुहिंकर दिन अति आनंद रे कटिची घंच अरण्य भितर हरिणी आउ से आदि मानवर जीवन अति सुंदर भाव में कटिची उभय परस्पर पाई अपेक्षारत उभयଙ୍କ भितर घनिष्ठता थिला से जंगल रे बुलुतिले हसुतिले खेलुतिले खाउतिले एवं शांति रे से अतिबाहित करुथिले एमिति बहुत दिन पळेइची
ଥରେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ପଥ ଭଳି ଗୋଟେ ଷୋଡ଼ଶୀ ଶବର କନ୍ୟା ସେଇ ଗୁହା ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଦିନେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଷୋଡ଼ଶୀ 16 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଶବର କନ୍ୟା ରାସ୍ତା ଭୁଲିକି, ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ଭୁଲିକି ସେଇ ଗୁହା, ଯେଉଁ ଗୁହାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ସେଇ ଗୁହା ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଉଷାର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ କଣ, ଚତୁର୍ଦିଗ ମାନେ ଉଷାର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ମାନେ ପାହାନ୍ତିଆ ପହରର କଥା, କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଯୁବତୀ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁହା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ, ଯୁବତୀ କଣ କଲା, ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁହାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ସେ ଗୁହା ସାମ୍ନାରେ ସେ ବସି ପଡିଲା। ବନଚାରୀ ମାନବଟିର ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ହରିଣୀ ସଙ୍ଗେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗେଳ ସୁଆଗ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲା। ଯେ ବନଚାରୀ ମାନବଟି କଣ କରିଥିଲା, ସେଇ ଭିତରେ ଗୁହା ଭିତରେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିକି ହରିଣୀ ସହିତ ଗେଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁହାଗ ସେ ଭିତରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ତାର ବାହାର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା, ଆଦି ମାନବର ବାହାର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା, ବାହାରେ କୋଉଠି ଆସିଛି ବୋଲିକି। ସେ ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ନିରତ ଥିଲା। ଗୁହା ଭିତରେ ସେ ହରିଣୀ ସହିତ ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତ ହଠାତ୍ ତାର ବାହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା। ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବା ମାତ୍ର କି ସେ ଯୁବତୀକୁ ବସିବାର ଦେଖିପାରିଲା। କିଏ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଦେଖିଲା ଯେ ବାହାରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି ବୋଲିକି। ଯୁବତୀ ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିରଣ ପଡି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯୁବତୀଟି। ଭୟରେ ଯୁବତୀର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଯୁବତୀ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭୟ ଲାଗିବନି ତାକୁ, ଏପରି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଜୀବ ଦେଖି ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରଥମେ ଏକା ବେଳକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲୀ ତାକୁ ପଛଆଡୁ ଦେଖିଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ, ସେ କେବେ ଦେଖିନି, ମାନବକୁ ସେ କେବେ ଦେଖିନି। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ମ ବେଳରୁ ସେ କେବଳ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି, ତ ମାନବକୁ କେବେ ଦେଖିନି ସେ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ଦେଖିକି ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଗୁହା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯୁବତୀକୁ ଧରି ପକେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁହା ଭିତରେ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଯୁବତୀକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଯୁବତୀ ବସି କଣ ଭାବୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଯୁବତୀକୁ କିଏ ଧରି ପକେଇଲା, ଯେ ଏଇ ଆଦିମାନବ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ତାପରେ ଯୁବତୀ କଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଚମକି ଉଠିଲା। ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଭୀଷଣାକାର ନଗ୍ନ ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲୀ କିଛି ପିନ୍ଧିନି, ଗୋଟିଏ ନଗ୍ନ ମାନେ ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲା। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଯାଇକି ଧରି ପକେଇଛି ନା, ସେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, ସେ କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ କି? ତ ନଗ୍ନ ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଯୁବତୀ ଚିତ୍କାର କରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯାଇକି ଯୁବତୀକୁ ଧରି ପକେଇଛି, ଯୁବତୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଏ ଚିତ୍କାରର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝି ନ ପାରି ଅବାକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ କଣ, ତା ପାଖରେ ତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନା, ସେ କଣ କରିବ, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, ଅବାକ ହେଇଗଲା। କଣ ବିଚାରୀ ତାର ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ଭାବିଲା, ତା ଉପରେ ହାତ ଏମିତି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁବତୀର ହୋସ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଲୋକଟି ତାର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରି କ୍ରମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଝିଅଟି ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ତାର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିବନି ବୋଲିକି, ତାପରେ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛି। ଶବର କନ୍ୟା ଦେଖିଲା ଏ ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଖୋଜି ଯିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ହଜି ଯାଇଛି। ଏ ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ କୋଉଠିକୁ ଯିବ? ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲୀର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। କିଏ? ଶବର କନ୍ୟା। ଘର କଥା, ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ତରୁଣୀ ଅବିରତ ଲୋତକ ବର୍ଷଣ କରି ରୋଦନ କରୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲୀ ପାଖରେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘର କଥା ମନେ ପଡେ ସେ ରୋଦନ କରେ। ଜଙ୍ଗଲୀଟି କିନ୍ତୁ ଲୋତକ ପାତରେ କୌଣସି କାରଣ ଖୋଜି ପାଏନି। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ କଣ ଜାଣିପାରିବ କି? ତା ପାଖରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ତ ମାନବ ନୁହେଁ, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ ଗେଲ କରେ, ସ୍ୱାଗ କରେ, ତାର ଗଣ୍ଡରୁ ଲୋତକ ଧାର ପୋଛି ଦିଏ। ଯେ ତାକୁ ଗେଲ କରୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ସେଇ ଝିଅକୁ, ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ, ଶବରୀ କନ୍ୟାକୁ, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦିଏ। ଏସବୁ ଆଦର ଦ୍ୱାରା ଯୁବତୀର କୋହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଜଙ୍ଗଲୀ କେବଳ ବଡ ବଡ ଆଖି ମିଳେଇ ଚାହିଁ ରହେ। ଯୁବତୀକୁ ପାଇ ଜଙ୍ଗଲୀର ମହା ଆନନ୍ଦ, ତାର ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁଖକର ହୋଇ ଉଠେ। ସେ ଜାଣିନି ସେ ଯୁବତୀ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଜଙ୍ଗଲୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ଯୁବତୀକୁ ପାଇ ଜଙ୍ଗଲୀର ମହା ଆନନ୍ଦ, ତାର ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁଖକର ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେ କେତେବେଳେ ଯୁବତୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, କେତେବେଳେ ହରିଣୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଏ। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ଜଙ୍ଗଲୀ। ସେ ମାୟା ମୋହ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଯୁବତୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, କେତେବେଳେ ହରିଣୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଏ, କେତେବେଳେ ବା ଆନନ୍ଦରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଆଣି ଯୁବତୀକୁ ଦିଏ। ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ହରିଣୀ ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କରେ, ସେ ଯୁବତୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶବର କନ୍ୟାର ଗତିବିଧି ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲୀ ଏକାବେଳକେ ବିସ୍ମୟଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ତରୁଣୀ ମାଟିର ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରେ, ଝକମକି ପଥରରେ ଲୁହା ଘଷି ଅଗ୍ନି ବାହାର କରେ। ସେ ତରୁଣୀ କଣ କରେ, ଯେ ମାଟିର ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରେ, ଝକମକି ପଥରରେ ଲୁହା ଘଷି ଅଗ୍ନି ବାହାର କରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କି ଜାଣିନି ଜଙ୍ଗଲୀ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଅଗ୍ନି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିର ପାତ୍ରରେ
से मांस फाक आदि रांधि सुंदर सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करे किए से जो तरुणी वृक्ष सबरी कन्या वृक्ष आरोहण आरोहण नक वंशदंड साहाय्य वृक्ष फल तोली पारे गृह को परिष्कार कर सुसज्जित रखे ये सब कौन कम कथा जंगली देखिला ए गोटे उच्च श्रेणी जीव आउ या किसी विशेषत्व अच्छे जंगली देखिला अरे ये सब अद्भुत जिन गुड़िक मांस रोषे करुच्ची माटी पात्र निर्माण करुच्ची अग्नि बाहर करुच्ची गोटे अद्भुत प्रकार जीव बोली जंगली देखी से तरुणी को देखिले शंका बोध कला ताको बड़ सम्मान संभ्रम देखला युवक दुर्बलतार सुजोग पाई युवती ता ऊपर आधिपत्य विस्तार कला युवक जिते डाउन हो जंगलीटा से किए जे से जो युवती ता प्रति आधिपत्य विस्तार करिछि से ताको नाना प्रकार कार्य करने आदेश करे किए युवती से जंगली को आउ से आदेश पालन करने को जंगली सब तत्पर तरुणी ताको भाषा शिक्षा दिए सुविधा कार्य साधन करने को नाना प्रकार उपदेश दिए तार प्रभाव जंगली बेस परिवर्तन घटी से तरुणी पथ हुड़की सबरी करना जे आसिक पथर पहाड़ गुहाड़ रोचे ता प्रभाव में जंगली जीवन में बेस परिवर्तन घटी तार पशु प्रवृत्ति को से क्रम क्रम छाड़देला अल्प अल्प कथा कहीपे धीरे धीरे जंगली जीवन परिवर्तन देख जे से धीरे धीरे तार पशु प्रवृत्ति को छाड़देला से तरुणी सहित मिसिकी से कथा कहीपी पशु मान सहित आउ पूर्वपरी युद्ध से प्रवृत्त हुए ना तार बुद्धि शुद्धि आसला से धीरे धीरे किसी जाना किए से आदिव मानव क्या सहित मिसिकी से सबरी कन्या सहित मिसिकी सबर कन्या ये वन्य युवक को भल पाए कि ना कही हेब नाही किंतु तार इच्छा युवक आउ कहा भल न पाऊ जे जेमिति कि नारी माने टिके सही पारंदिनी से माने जहाँ को माने पसंद करथांती से आउ कहा सहित कथा हो से जिनिस को सह्य करि पारंती तो ए जगह से युवती नारी फेटा देखा जायछि जे सबरी कन्या प्रकृत रे से जंगली को भल पाउछि कि नै फेटा कही हेबनी किंतु सबोले यदि जंगली आउ कहा सहित कथा हुए ताले से जिनिस को युवती सही पारेनी से भाबु थाए युवक आउ कहा भल न पाऊ से जिते देखिला युवकर हरिणी सहित बेस घनिष्ठ संपर्क अच्छी से हरिणी की ईर्षा चक्षुरे देखिला जिते से युवती जानिला जे हरिणी सहित तार माने घनिष्ठ अच्छी बोलिकी से हरिणी को ईर्षा चक्षुरे देखिला से ता ऊपर नाना प्रकार दुर्व्यवहार करने को लगिला केतेबेले ताकू प्रहार करी गृह मध्य बाहर कर दिए केतेबेले ताकू पदाघात करी काहाकू ये हरिणी को जिते से जंगली माने जंगली पाखर जो रही युवती जानिला जे जंगली हरिणी सहित तार घनिष्ठता अच्छी बोली सह्य कर नारीर मन तो एमती सही पारनी आउ तो से जिन सब देखा दिखाई तो हरिणी जंगली प्रति करुण दृष्टिपात गले तरुणी उच्च हास्य करे जंगली जंत्र चालित परी ता हास्यर प्रतिध्वनि हरिणी कौन जंगली प्रति देखिले तरुणी उच्च हास्य करे तरुणी माने कौन सी जगह भी ये तरुणीटा सही पारे ना जे हरिणी जंगली सहित मिलामिशा करू बोली कि हरिणी सेठार नीरव चली जाए जंगली से कथा देखिपारे ना एका बेले तरुणी द्वारा विमोहित विमुक्त हो रही है जंगली कौन से तरुणी प्रति एत विमुक्त हो रही है से हरिणी को माने क्रमशः माने भूली जाते माने सहित घनिष्ठता थिले भी से मन रखी पार न थाई माने कहीं युवती बड़ होता है केतेबेले से निजे हरिणी को गुहा मध्य घोड़ाई दे तरुणीर हास्य जोग दिए केते निजे जानी जानी से गुहा मध्य घोड़ाई देव तरुणी हसब बोलिकी दिने युवती कौन कला हरिणी टी मारी रंधन करने इच्छा प्रकाश कला जो से हरिणी को मारिकी खाइबी बोली भाविला माने केते सह्य करि पारने देखो युवती से हरिणी को मार खाइबी बोलिकी से इच्छा प्रकाश करिछि युवक सबुदिन युवतीर आदेश पालन करुला सकल आदेश माने सकल अनुरोध रक्षा करिछि किंतु से अनुरोध रक्षा करि पारिनी से सेही क्षणी अन्य एक हरिणी को मारि आनी युवती को देला किंतु सेही हरिणी को से वध करि पारि नाही तो से दिन ठारू हरिणी प्रति युवतीर राग ईर्षा द्विगुणित हैला से आहुरी निर्दय भाव में हरिणी उपर अत्याचार करने लगिला हरिणीटी अति असहाय ये जगह मानवेतर चरित्र आम देखा पाइबा तो से हरिणीटी अति असहाय भाव में समस्त दुर्व्यवहार सह्य कला तथापि से हरिणीटा माने मानवेतर चरित्र माने जगह आरोप कराई हरिणीटा ऊपर बहुत अत्याचार कर तरुणी जे से मारिया कही माने जंगली को न मारिकी अन्य जन हरिणी को मारी तो ये जिन जानिकी से आहुरी रागी जाइए सांगे बहुत दुर्व्यवहार कर तथापि गुहा छाड़ी ना कहीं से जंगली प्रति घनिष्ठ हो उठुला जंगली ठारे से कि आशा पोषण करथिला के जानी जंगली को से किते भल पाउतला जंगली रे केउ आशा पोषण करथिला के जानी किंतु से जंगली को छाड़ी के गुहा छाड़ी के जीवाकू नाराज जंगली एबे आ पूर्वपरी कौन से समय रे तरुणी की आलिंगन करि पारे नाही तार किपरि भय हुए यदि केबे आलिंगन बा आदर करबा को जाए तरुणी ठारू तर्जना पाई नतफर होई फेरी आसे
ତାର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦମୟୀନତା ଏଠାରେ ପରାଜିତ। ଯେ ମାନେ ଏମିତି ବି ତରୁଣୀ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲି ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ହରିଣୀକୁ ବଧ କରିନଥିଲା ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗୁଥାଏ। ଯୁବକର ମନ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଯୁବତୀ ହସି ହସି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ କହେ। ଜଙ୍ଗଲି ସେ ସ୍ମିତ ବଦନ ଦେଖି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟିଯାଏ। ତରୁଣୀ ଏକଥା ଦେଖି ମନେ ମନେ ହସେ ଯେ ତରୁଣୀ ଯାହା ବି ଆଦେଶ ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିଦିଏ। ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖ, ଯେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତରୁଣୀ ତାର ପିତା ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ଯେ ତରୁଣୀର ପିତା ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ତରୁଣୀର ପିତା ଯାଉଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲି ମାନେ ତରୁଣୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଜି ଯାଇଥିଲା ନା, ଶବର କନ୍ୟା ହଜି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲର ଗୁହାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା। ତ ସେଦିନ ଦେଖିଛି ଯେ ତାର ପିତା ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲି ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲି ଗୁହାରେ ନଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖିଛି, ତରୁଣୀ ପିତାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଡାକ ଦେଲା, ପିତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି, ପିତା କନ୍ୟାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବାରି ପଡି ଫେରି ଚାହିଁଲେ। କନ୍ୟା ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ପିତା ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ପିତାକୁ ଦେଖି ତା ପିତା ପାଖକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି। କନ୍ୟାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପିତା ଆନନ୍ଦରେ ପଚାରିଲା, କି ରେ ତୁ ଏତେ ଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲୁ? କନ୍ୟା ଗୁହାଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା ଯେ ଏଇ ଗୁହା ଭିତରେ ଥିଲି ବୋଲିକି। ଏତେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏକାକିନୀ କିପରି ଥିଲା ଭାବି ପିତା ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୁହାର ଇତିହାସ ତା ଆଗରେ କହିଲେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା କି ମୁଁ ଏଇ ଗୁହାରେ ଥିଲି ବୋଲି, ସେ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲି ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଯାଇଛି। ତ ସେ ତା ପିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ତା ପିତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବଂ କହିଛି କି ଯେ ମୁଁ ଏ ଗୁହାରେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବା କିଛି ଦିନ ଥିଲି ବୋଲିକି। ତ ସେ ଗୁହାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶବର ଦେଖିଛି, ସେ ଗୁହାର ଇତିହାସ ସେ କହିଛି ଯେ ସେ ଗୁହାରେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦସ୍ୟୁ ଥିଲା। ସେ ଦସ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ 2-3 ବର୍ଷର ପୁଅ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ଗୁହାରେ ଛାଡି ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଚୋରି ସମୟରେ ଧରା ହୋଇ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ବା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଏ ମଧ୍ୟରେ ତାର ପୁତ୍ରଟିର କଣ ହେଲା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ଗୁହାର ଇତିହାସ କହିଲା, କିଏ ସେ ଶବର ତା ଝିଅକୁ କହିଲା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଆଗରୁ 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି। ତାପରେ ତରୁଣୀ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେଇ ପୁଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲି। କାହିଁକିନା ସେ ଛୁଆ ଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଏ କହିଲା ନା ତା ପୁଅକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି। ତାପରେ ତା ପୁଅର କଣ ହେଲା, ତା ପୁଅ ପରେ ଜଙ୍ଗଲି ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ସମୟରୁ ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ସମୟରୁ କଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲି ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି 2-3 ବର୍ଷ ସମୟରୁ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ପଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ତରୁଣୀ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସେ ପୁତ୍ର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲି ଯୁବକ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକର କଥା କୌଣସି ମତେ ପିତାଙ୍କ ଆଖରେ ଉତ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତାର ଭୟ ହେଲା, ପିତା ଯଦି ଜାଣିବେ ସିଏ ସେହି ଜଙ୍ଗଲି ନିକଟରେ ଏତେ ଦିନ ଥିଲା, ତେବେ କଣ ଭାବିବେ ମୋ ପିତା ଯଦି ଭାବିବେ ମୁଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲି ସେ ଦସ୍ୟୁର ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ କଣ ଭାବିବେ। ତ ସେ ତା ପିତାଙ୍କୁ କହିପାରେ ନାହିଁ। ପିତା କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାହାରିଲେ। ପିତା କଣ କଲେ, ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲି ନାହିଁ, ପିତା କନ୍ୟାକୁ ମାନେ ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତରୁଣୀ ବଡ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ସରଳ ନିରୀହ ଜଙ୍ଗଲିକୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ତା ମନ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କଥା କେମିତି କହିବ। କୌଣସି ମତେ ମନ କଥାଟା ବୁଝେଇ ମନରେ ମାରି ନେଲା ଏବଂ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ନ ହେଉଣୁ ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ବିକଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଢେଲା ତରୁଣୀର ପିତା ଉପରେ ବାଜିଲା। ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଢେଲା ମାରିଛି ପଛପଟୁ, କିଏ? ଜଙ୍ଗଲି। ଶବର ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା, ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣାକୃତି ମାନବ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଧାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ଧାବିତ। ସେମାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆସୁଛି ବୋଲିକି। କିଏ ଆସୁଛି ବୋଲିକି? ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାନବ, ଯିଏ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲି। ସେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନ ଦେଖି ତାର ପିତା ସର ସନ୍ଧାନ କଲେ। ତରୁଣୀଟିର ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପିତାକୁ ବାରଣ କରିବ ସର ନ ମାରିବା ପାଇଁ। ତା ପିତା ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରିକି ସର ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରଟି ଫାଇଁ ଫାଇଁ ଧ୍ୱନି କରି ଜଙ୍ଗଲିର ବିଶାଳ ଲୋମସ ବକ୍ଷ ଭେଦ କଲା, ଛାତିରେ ବାଜିଲା। ଜଙ୍ଗଲି ଚିତ୍କାର କରି ପତିତ ହେଲା। ତରୁଣୀ ଉଫ୍ କରି ପିତାର ସ୍କନ୍ଧକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା। କନ୍ୟା ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦେଖି ଭୟ ପାଇଲା ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଘେନି ଶବର ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଏହି ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲର କଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲି ଆସିକି ଦେଖିଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ତରୁଣୀ ଯିଏକି ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ସେ ତରୁଣୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ନେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନି ଯେ ତରୁଣୀ କେବଳ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି।
କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲା ଯେ ତା ପିତା ସହିତ ଯାଉଛି ବୋଲିକି, କାରଣ ତାର କିଛି ଭୁଲ ମାନେ ତାର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଜାଣିବ? ତ ଏହି ସମୟରେ ତରୁଣୀର ପିତାଙ୍କ ଫରରେ ଜଙ୍ଗଳୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜଙ୍ଗଲର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ତରୁଣୀର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ଘଟି ନଥିଲା ଜଙ୍ଗଳୀ, ସେ ତରୁଣୀ ତାକୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିପାରିନି। ଜଙ୍ଗଳୀର ସେ ସୁବିଶାଳ ବକ୍ଷରୁ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ ଚାବୁକି ଉଠୁଛି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦନମୟୀ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚଳ ଛଟପଟ ହେଲା ଆଉ ମରିଗଲା। ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା କି ମୁକ ହରିଣୀଟି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଲୋତକପାତ କରି ତା ବକ୍ଷ ଦେଶ ଲେହନ କରୁଥିଲା। ସେଇ ଯୁବତୀ ଯେଉଁ ଯୁବତୀକୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା ତାର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟି ନଥିଲା, ସେଇ ଯୁବତୀ ପାଇଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲୀର ଜୀବନ ପଳେଇଗଲା। କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ତାର? ଜଙ୍ଗଲୀର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା, ହାତୀ ବାଘ ସିଂହ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ଏଇ ଯୁବତୀ ଆସିକି ତାକୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯୁବତୀ ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡିଲା। ସେ ତଳେ ପଡିକି ଛଟପଟ ହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ତା ବାପା ଭୟରେ ତା ପାଖରେ ଆସିକି ବସିନି। ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ହରିଣୀଟି, ହରିଣର ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲା କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମାନସର ବେଳା ପରେ ଜଲି ଆଉ ଜୋରା ଆଉ ଡଲି ଚରିତ୍ର ଯୋଉ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କେମିତି ମାନେ ସେଇ କୁକୁରର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଯେ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡର ସେ କେମିତି ବସିକି ସେ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ ହରିଣୀ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଆଖିରୁ ତାର ନିରବର ଲୁହ ଝରି ପଡୁଛି। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ହରିଣୀଟେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବନି। ସେ କଣ କରିବ? ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଳୀକୁ। ସେ ଜାଗାରେ ବସିକି ତାର ବକ୍ଷ ଦେଶ ଲେହନ କରିକି କାନ୍ଦି ପକଉଛି, କଣ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ବୋଲିକି। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲୀର ପ୍ରାଣ ଛାଡି ଯାଇଛି। ତ ସେ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ଜଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା ସେ ଯୁବତୀକୁ। ଭଲ କଣ, ମନ୍ଦ କଣ, ଭୁଲ କଣ, ଠିକ କଣ, ବୁଦ୍ଧି କଣ, ବିବେକ କଣ, ଏ କିଛି ବି ଜାଣିନି ଜଙ୍ଗଳୀ। ତଥାପି ବି ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏବଂ ସତରେ ଜଙ୍ଗଲୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଠକଙ୍କୁ ଦୁଃଖର ସାଗରେ ବୁଡେଇ ଦିଏ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନିରୀହ ଚରିତ୍ର ଜଙ୍ଗଳୀ, ଯିଏକି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସେ ଜାଣେନି, ବିନା ଭୁଲରେ ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଙ୍ଗଳୀ ଗଳ୍ପ ବୋଲିକି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲିକି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଦେନ୍ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ।